सारा कुछ तुम्हें मिलेगा, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत। आगे क्या फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे एंड पर, आखिर में ये मेरा रसूल मुअज़्ज़म आएगा। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए सोचें, इज्तिमा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, बुलाया सबको गया। अब माज़अल्लाह अगर ये सोचें कि सिर्फ हुजूर को नहीं बुलाया गया तो नबियों को पता कैसे चला कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको आखिर में नबी आखिर ज़मा बना के भेजा जाना, वो हैं कौन? अल्लाह का दरबार है, महफिल मुस्तफ़ा है। अगर उस महफिल मुस्तफ़ा में हुजूर का जिक्र कर दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शनाख्त, पहचान, जान पहचान कैसे हुई? बुलाया है तो पहचान के लिए। फिर फरमाया कि सुनो, तुम्हें नबूवत मिलेगी, किताब मिलेगी, हिकमत मिलेगी, और एंड पर इस मोहम्मद को देख लो, ये मेरा मोहम्मद अरबी आखिर में खत्म नबूवत की मोहर बनकर तुम्हारे बाद में आएगा। फिर फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर इस मेरे महबूब के देख लो, ये रिसालत का ताज पहन के आएगा। आएगा कब? तुम सबके बाद। अब जरा ये सुनते जाइए, इस पूरी अभी यहां तक आयत में किसी नमाज का कोई जिक्र बोलिए जरा नहीं हुआ, किसी रोजे का जिक्र ऊंचा बोलिए ना नहीं हुआ, किसी हज का जिक्र नहीं हुआ, किसी ज़कात का जिक्र नहीं हुआ। ये सुनते जाएं इस पूरी आयत में यहां तक मैं पहुंच जाऊं, और यहां तक पहुंचने तक किसी एक इबादत का जिक्र नहीं हुआ। बस इतना फरमाया मेजबान कौन, और वहां मीसाक हुआ, मेहमान कौन, और मेहमानों को करना क्या, ये सारी बात होगी। अब आगे चलें। फिर फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन, फिर ये मेरे रसूल मुअज़्ज़म आए, जिस जिस नबी की नबुव्वत पर मेरा महबूब जामिन होगा वो क़यामत तक के लिए उम्मत का हादी रहनुमा बन कर जाएगा। मोहर जमानत की कौन लगा रहा है, ये जरा नोट करें, अल्लाह नहीं लगा रहा। मौजूद नाज़रीन ये बात नोट करें, रब्बे जुल जलाल खुद जामिन नहीं बन रहा नबी की नबुव्वत पर, मुस्तफ़ा को अपने अंबिया की नबुव्वतों का जामिन बनाया जा रहा है कि महबूब जिस जिस की नबुव्वत पर, जिस जिस की रिसालत पर मेरे मोहब्बत की जमानत की मोहर लगी होगी वही उम्मत में रसूल और नबी बन के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिस पर मोहरे नबुव्वत मोहम्मदी लगी वो उम्मत में रसूल और नबी बनकर आया, और जिसको मोहर नहीं मिली वो इस माशरे में सबसे बड़ा बदबख्त, मलऊन और दुनिया का सबसे बड़ा रांदा गाहे बारगाह रब्बुल इज्जत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी बना। सारे नबियों रसूलों के रब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत लगा के दे रहा है कहाँ मोहर नबूवत? वो तो मोहर नबूवत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को, हर रसूल को मेरे आका की लग गई। फरमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन, जिस जिसका मेरा रसूल जामिन होगा वो नबी है। तो जिसका जामिन ही मेरा रसूल नहीं वो नबी कैसे? तो भंगी चर्ची होगा, जैसे मिर्जा कादियां वाले हो गए, वो मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं हो सकता, लाख हीले बहाने करे। अच्छा, अब यहां पर देखें, जामिन हुजूर को बनाया जा रहा हो, क्यों? अल्लाह जामिन क्यों नहीं? अल्लाह बड़ा नहीं है, अल्लाह खालिक नहीं है, लेकिन जामिन मुस्तफ़ा की जात को बनाया जा रहा है। ये उम्मत को बताने के लिए कि लोगों, जिस रसूल मुअज़्ज़म की खातिर इस बज़्म जहां को मैंने सजाया है, मैं उस रसूल मुअज़्ज़म को शान ये अता कर दी है कि जब ये दुनिया में जाएं, जो नबी, जो रसूल अपने अपने ज़माने में दावत तौहीद का काम कर रहे होंगे, दावत नबूवत का प्रचार कर रहे होंगे, वो इस पैगाम को देते जाएंगे। एक पैगाम खुदा होगा, एक पैगाम अंबिया होगा। पैगाम खुदा अल्लाह की वहदत को बयान करना, और पैगाम अंबिया उस रिसालत के ताल्लुक़ को बयान करना कि हम इस दुनिया में इस कायनात को अल्लाह की वहदत का पैगाम देकर राह हक की तरफ लगाने के लिए आए। ये दो पैगाम, और तीसरा और आखिरी पैगाम ये देना कि जब मेरा रसूल आएगा तुम्हारे दावत तबलीग बंद। अब क्या होगा? मुसद्दिकुल लिमा माकुम, यहां तक फरमा दिया कि मेरा रसूल तुम्हारा जामिन होगा। जब जामिन होगा तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लतुमिनुन्न बिही, तुम्हें इस रसूल पर जरूर जरूर ईमान लाना होगा। मेरा एक आपसे सवाल है,
آپ ایمان کیسے لائے؟ والدین کے کہنے پر، احباب کے کہنے پر، خاندان کے کہنے پر، سوسائٹی کے کہنے پر۔ تو آپ ایمان لائے 1400 سال کے بعد، نہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، نہ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، نہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ ایمان لائے تو آپ مومن بن جائیں۔ اور دوسری طرف رب ذوالجلال کے سامنے انبیاء بیٹھے ہیں اور وہاں کہنے والا مخلوق خدا میں کوئی بھی نہیں، وہاں ایمان لانے کے کہنے والا خود خدا ہے۔ آپ سوسائٹی کے کہنے پہ ایمان لائے تو مومن بن جائیں، وہاں خدا انبیاء کو کہے تو وہ مومن نہ بنے۔ آپ ایمان لائیں معاشرے کے کہنے پہ تو ایمان لائے تو مومن بنے۔ رب اپنے محبوب کی مجلس میں انبیاء کو بلا کر جب کہے ایمان لاؤ تو کیا وہ مومن نہیں بنے؟ اب ہم امتی کیسے بنے؟ لوگوں کے کہنے پہ کلمہ پڑا، امتی بن گئے۔ تو امتی کیسے بنے؟ بھائی ہم نے حضور کی ذات پر اعتماد کیا، ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، ہم بس نہ وہاں گئے نہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے نہ سلام لیا، تو ہم مومن بن گئے، امتی بن گئے۔ ارے ہم صدیوں بعد کلمہ پڑھیں تو امتی بن جائیں، معاشرہ کہے ہم امتی بن جائے، ماں باپ کہیں کلمہ پڑھو ہم امتی بن جائیں، ارے وہاں خود خدا کلمہ پڑھائے تو کیا انبیاء امتی نہیں بنے؟ یہ بات نوٹ کرنے والی۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس میرے حبیب پر ایمان لانا ہوگا۔ جب دو بار فرمانا ایمان لانا ہوگا تو ساتھ رب ذوالجلال نے فرمایا صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ ایمان لانے کی تاکید بھی 2 بار اور اقرار کرنے کی بھی تاکید 2 بار۔ جب بات ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی، آپ وہاں پہ باقی خطاب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی محفل اس کے حاضرین و ناظرین کون؟ انبیاء۔ اس محفل کا میزبان کون؟ خود خدا۔ اور اس پہلی مجلس کا صدر محفل کون؟ تاجدار کائنات۔ اور اللہ پاک نے اس محفل کو کس شان سے منعقد کیا ہوگا۔ آج ہم نے ہماری پہلی محفل تھی تو میں نے چاہا کہ آج جمعۃ المبارک میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر سنا دیا جائے۔ باقی انشاءاللہ آپ یوٹیوب پر آ جائیں، وہاں پر آپ کو باقی حصہ مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔